কৈলাসरनि चन्दिपुर ब्लकनि सयनताल ग्राम पन्चायतनि 2 वार्डनि मुस्लिम पलि आमसियो जों फेरांनि सेबतै नोंजांनाय दैनि सानमति कामरांगाबारि जायजोर साकाओ खादुमुं फुनुगलायै लाहार कासुलायका मुस्लिम पलि आमसिनि लुकुरक सायमानका आमसियो लाइथानो सालबुरि रम्बै आमसियो जों फेरां करै हायनिबाय आमसिनि लुकुरक वाइदावैनो কৈलासर जों फेरांनि सेबद्रिनाय साइ कम्पिउटार लिमिटेड हाबानगु थागै साविका ते आफर कक बुरिजाकबनि फियाबा मुंसो सामंखाय जायगा आबनि लगे लगे जों फेरांनि सेब मानिया 응वाबाय आमसियो तिरबो मानथलिया तामनि हिनबा आमसियो जतै काइसानो वाटार पाम्प मेसिन तको हायनिबा योग्यांगै आमसिनि लुकुरक कामरांगाबारि जायजोर साकाओ लाहार कासुलायखा यागुलो लाहार कासु जामाबाय बाबिनि बखांनो मालखुंरक ते थांफाय क्लाइमानि बेलायनो जों जालो क्लाइखा यागुलो कक्तमनि थागिसुका पादिमुथै কৈলাসর थानि नायमुथां ते টিএসআর जवान रक যেদিন বসে আগের দিন থেকে আমরা এদিকে কারেন্ট নাই বুঝছেন না কারেন্ট না থাকার কারণে আমরা জল মেশিনও চলে না আমরা এলাকার ভিত্তি মেশিন কারেন্টও নাই জলও নাই আমরা পাওয়ারও গেছি কালকের আগের দিনও গেছি কালকে তো আমরা পরশু দিনও গেছি আমরা পাওয়ারও গেছি যাওয়া বাদ করে আমরা কইছে দেখ এখন পর্যন্ত কারেন্ট দিচ্ছে কোন জায়গায় আমরা 2 নম্বর কেউ আইছে এটা তারও সিধা আছে কেউ কি আইছে কেউ আইছে আপনারা কি চাইতে আমরা কারেন্টটা ঠিক হইলে তো আমরা জল यागलो याकसु बखांस्तेफा नबकुमार जमातिया ते हापांनि तांफांरक थांगै लाहार कासुनरबाय कक सामानि यागलो लाहार कासुमानि रसावै नाहालायखा।